Good day sa inyo mga boss. Today tuturo ko lang sa inyo kung paano ba yung tamang pag-pointing sa G-load natin mga boss sa ating killer mode G-load. So wala nang paligoy-ligoy pa, ganito lang kasimple mga boss. Okay, let's go. So, ito yung gagamitin ko sa range, 3 ml guys. Tapos, pwede naman yung 1 ml na si range, kaso medyo mas maliit lang guys. Mas maliit lang. So, ito yung load natin. Tapos, so guys, ang mangyayari kasi dito sa load natin, sausaw lang to. Hindi to yung lumalabas sa syringe kasi hindi to ganun ka liquid, hindi to ganun ka labnaw. Ito ay hindi ganun kalapot, hindi ganun ka kalabnaw, saktong-sakto lang guys. So ganito lang. So kunyari ito yung ano nyo guys, ito yung vials nyo. Ito yung, kaya meron kayo mas magandang tube dyan, magandang vials. Kunyari nandoon. So ganito lang guys. Mix well nyo muna guys, takpan nyo. Tapos mix well nyo, halo-halo nyo yung ganun. Tapos saka nyo sundot yung syringe nyo. Kung walang syringe guys, pwede naman yung mga stick o kaya yung toothpick, pwede yun. So ayan guys, ganyan lang. Ayan. So ayan guys, oh. Saktong-sakto lang yung nakuha natin. Ayan. So ayan. Ganito lang, ganito. Technique tips natin para may share ko sa inyo. So ayan guys, oh. Kung napapansin nyo yung dumikit lang guys, konti lang. Ayan, oh. Ayan. Ganyan lang, konti lang talaga. Ayan, kung nakikita nyo. Hindi mapokus, pero konti lang yan. Nasa dulo lang ng syringe. Ganyan lang kadami guys. 1 to 2 dose yan guys, ha? 1 to 2 dose. So, tapos, kung paano ba i-point sa gagamba, ganito lang. So, kunwari guys, ito yung gagamba nyo. Yan, ito yung gagamba natin. Yan. So, pwede yan ganyan guys. Yan, oh. So, ganyan nyo lang. Tapos, isakto nyo lang doon sa pangil. Yan, nakikita na yung gano'ng karami. Oh, ganyan lang. Tapos, sakto nyo sa pangil guys. Yon, pak. Ayos na. Make sure nasa pangil ha. Nasa ngipin para may inom. Make sure, tingnan nyo din ba kung niinom kasi baka pinapahid lang nung gagamba nyo. Pwede naman guys na ano lang. Ang gawin nyo, dakmain nyo na lang yung gagamba. Pwede naman yun. Anahan nyo na lang. Mild lang, yung patient lang yung paghawak nyo sa gagamba para mas madali yung pointingan. Ganun lang, pwede yun. Diskartehan nyo na lang, basta ganito lang kalaki guys. Yan. Nakikita na. Maliit lang yan guys. Dumikit lang, medyo may bula lang kaya medyo tumaba. Medyo maliit lang yan. O kaya bawas pa ng konti. Basta maliit, ganyan lang. Okay na yan. Sakto na yan. Ayan. Tapos pahid nyo sa pangil ng gagamba guys. Pak. Ayos na yun. Diskartehan yan. Tapos within 15 minutes guys, pwede na yun nilaban. Ganun kabilis tumalab yung load natin. Tapos 8 to 10 hours yung talab ng load natin. Tatagal yun ng 8 to 10 hours. Yan. Yan lang. Pwede to on the spot mga boss. Pwede yan on the spot. Pwede yan sa Hackfight mga boss yan ha. Pwede yan on the spot. Tapos mas the best pa din yung 3 to 4 day, mga 3 days conditioning, ayos na yun. With 2 pointing guys. 2 pointing ng load, ayos na yun. So yun lang. Ulitin ko lang guys ha. Ito yung gagamba nyo. Tapos sausaw nyo dun sa G-load. Pag mix well nyo muna yung G-load ito. Kalugin nyo muna. Tapos sausaw nyo. Kahit anong pwedeng pang sausaw. Tapos saka nyo painom sa gagamba. Ganun lang ha. Konti lang. Tansya lang mga boss. 1 to 2 dose. Yan. Lang. Thank you and peace out. Hindi na.